for the first half. It's a little bit difficult in second half because of the party condition. Disappointing was to lose in such a way. 오늘 경기에 졌는데 얼마나 아쉬움이 큰지. 일단 첫 번째 경기는 팀의 시작점, 시발점이기 때문에 저희가 분위기도 그렇고 첫 번째 경기 이겨야 좋은 결과를 주는데 이렇게 져가지고 좀 아쉽지만 다음 경기 좀 잘 준비하는 게 좀 나을 것 같아요. We should have won for the first match in the group stage. It's just start, so we can do it for the second match. So we will prepare for the second. How do you improve on this performance ahead of the next match? 어떻게 경기력을 발전시킬 건지 두 번째 경기부터. 일단 저희끼리 소통이 더 필요한 것 같고 지금 상대 팬분들도 많은데 저희끼리 더 잘 맞춰야 될 것 같습니다. Tadi untuk pertandingan kali ini bisa dibilang bagus, tapi menurut saya kurang maksimal. Tapi di pertandingan berikutnya saya dan tim akan berusaha semaksimal mungkin. This performance from Indonesia is extraordinary, but we need to improve the space that we don't have. So I think the next match we improve more and more and make it better. What was the win mean to you and your teammates? Bagaimana kemenangan ini berarti untuk lo dan tim lo? Ini gila, saya dan tim telah menargetkan ini selama 2 bulan. Saya nggak nyangka bisa menang dalam pertandingan musuh Korea ini. Saya tidak nyangka memenangkan pertandingan musuh Korea. So this is crazy because this is what we wanted. We wanted to win against Korea. We are already prepared for 2 months. We are already have a training camp also. So this is what we want to expected, but eager for more. How does this result set you up for the rest of the competition? Bagaimana hasil ini berpengaruh ke kompetisi yang akan datang? Maksudnya setelah pertandingan ini kan akan besok berpengaruh ke datang. Jelas berpengaruh karena yang pertama sangat menentukan pertandingan berikutnya. Untuk hasil ini tim saya semakin pede untuk melanjutkan babak selanjutnya untuk melawan Afghanistan. Saya yakin nanti saya sanggup bersih. So for this match is all so important for us. This is the key because for us the first match is the key for is everything. So it will be the key for the next match and we will achieve the win against the Afghanistan team. Good luck. Thank you. Thank you. Untuk bisa apa ini kita lihat bagaimana kesalahan anggota dan shooting setengah putih sangat luar biasa. Kesalahan dari pemain belakang ini akan dimanfaatkan oleh Zahari Kobe untuk menembus atau mengejarkan jalan.
bisa. Dan kita akan keluar gambar Indonesia. Atau pertemuannya di pertandingan gambar ini, Bung Rusdi. Iya, sebuah keputusan yang sangat baik ya, serangan balik. Dan kalau kita lihat mungkin kita serangan ganti pemain dan Tivanda dalam formasi sebagai gelandang yang dekat dengan striker dan dua formasi untuk melakukan lagi. Kita akan bagaimana ini pada Rafi, pada Joko, Rafiulia,
How much did that win on Friday boost? Oh, kepercayaan pemain untuk pertandingan hari ini. Kepercayaan diri sangat baik ya dari pemain, tapi saya minta pemain jangan terlalu percaya diri karena sekali lagi Yaman tim yang wajib kita waspadai dan semoga kita bisa dapat prestasi. The team has confidence but Coach Nova warning the player to not overconfident because Yaman is a good team, so we need to focus for this match. Last question. You are facing a Yemen team that also won their opener. What kind of challenge are you expecting tonight? Tantangan menghadapi Yaman karena kemarin kan Yaman tidak tantangannya. Yang pasti secara mental dan psikologi Yaman sangat siap ya karena mereka juga habis dapat 3 poin dan saya pikir dia akan bermain agresif hari ini dan itu yang harus kita waspadai. Yaman with the psychology is good and then they will be playing aggressive because they win 2 yesterday, so we will anticipate about that. Good luck, coach. Thank you.
Indonesia di laga kompetitif. Betul, dan saya pikir ini juga justru bisa menjadi sebuah tekanan untuk bagaimana Afghanistan satu sisi, tapi bagaimana membuat mereka juga terpilih atau untuk menikmati jalannya pertandingan, membuat mereka bermain dengan apa yang mereka harapkan. Kalau dari Timur Tengah ini saya potong sedikit, ya tampilannya beda. Tampilannya Timur Timur tapi juga sangat dewasa dan terlihat besar, dan saya pikir itu menjadi salah satu tantangan juga. Jadi kemudian tidak menganggap from that defeat? وظيفتي كبوقت رشن شكل مثل الناس بين فوتبال از بهترین تیم‌ها که ما در مرکز آسیا قهرمان شده بودیم. ایران هم باخته، تاجیکستان هم باخته، ازبکستان برده، ما قهرمان اونجا بودیم باختیم. It's football. The best teams lose. Iran lost, Uzbekistan lost. We were champions, and so just like that, we lost. It's football. It's wins and losses. You're playing an Indonesia side that has won both of their games so far. What kind of challenge will they give you today? Burada nizamımızda kanka bu pozisyonu burada çakan akıbet nizamı. بله بر ما مهم نیست، ما بهترین تیم‌ها بازی کردیم مثل کوریا، یمن، با اندونزیا هم بازی می‌کنیم انشاءالله. It doesn't matter to us. We played against the best teams before, and we're gonna do that today. Thank you very much. Thank you. Ya, dan juga tadi juga bisa mendeteksi bahwa mereka akan tetap bermain semaksimal mungkin bahkan di laga terakhir, karena ini yang bisa menjadi benar mereka sebelum kemudian melakukan Afghanistan. Mereka sudah tidak ada tekanan sama sekali, tapi setidaknya mereka bisa bermain lebih rileks, membuat mereka bisa permainan, dan itu isu di sini. Kedatangan tim Indonesia yakni Sambulah dia berkapasitas 20.000 penonton itu juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Kita lihat ada yang timnya di sana yang pasti tim saja para pemain jadi tidak satu ya sudah di lapangan nanti betul, dan mereka akan diharapkan untuk tetap bisa bermain dengan nyaman. Within the squad after your back-to-back win. Bersama tim setelah menang back-to-back melawan Yemen dan Korea Selatan. Yang pasti kita bersyukur ya bisa menang kemarin dan harapannya kita bisa meraih kemenangan lagi pada hari ini. Yeah, we are happy and we hope that we can win against Afghanistan today. You have already through the next round. How will that influence your plans for today's game? Kita sudah lolos ke babak selanjutnya, coach. Pertandingan ini berdampak apa pada tim? Yang pastinya pada hari ini kita akan fokus ke rotasi pemain ya, kita akan melihat pemain-pemain yang tampil kemarin dan kita lihat apakah nanti mereka akan siap nanti di babak selanjutnya. We're focusing on the rotation to see the second layer team. They are ready for the fight for the quarter final or not. Afghanistan have lost both of their opening games. What kind of game do you think you will face against them today? Afghanistan sudah kalah 2 kali, coach. Kira-kira pertandingan ini akan berjalan seperti apa? Yang pasti kita tetap memaksa di Afghanistan ya, saya mewakili kebangkitan dari Afghanistan dan kita fokus dengan Afghanistan, semoga kita dapat hasil maksimal. We're still aware with the Afghanistan and we hope we can still focus at this game to win against Afghanistan.
VAR kita lihat, kartu saja. Thank you.